কপাল খানো যে করিব কালিয়ার মুন্দি নহিন ভাগর ঠাকুর বলি কହୁছি তোতে কলি ভাগর ঠাকুর বলি কହୁছি তোতে কলি আজ রে সপন আজ রে সপন কপালে করিব কালিয়ার মুন্দি নহিন কালিয়ার মুন্দি নহিন ভগতর বন্ধু বলি জানাল জগতি দুঃখিতে করি দেল आलोचना करताना आलोचना कहले आलोचना है बर्तमान आलोचना मुख्य वस्तु समाजसेवी मान सरकार करुच्ची कौन समस्त चाल दयाकोरी सेपटू गोटे जाओ सेपटू लिपो चलो समस्त चाल लिपो लिपो सेंद वीडियोटा कर बंद करबी है सेंद रखबू आ बुलेबू चलो सब सरीगला चलो आलोचना चलो समस्त चलो हेबू वो चलो दयाकोरी समस्त चलो समस्त चलो ये ऐसी के था खरा बुलाऊ चलो रोसी पाखर अछि लिपो एक्चुअली भल लगे
ସଭା ଲାଷ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେବ ମିଟିଂଟା ସଭା ଲାଷ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେବ ହଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ ନା ନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦେ ନା 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 ବନ୍ଦ ହେଇକରି ହେଇନି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ହଁ 5 ବୁଲା ନା 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି চেয়ার ওটা এই ଯିଏ ବାହାର ହବ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲୁ ତମେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଘଡ଼ିଆ ଧରିବା ତମେ ଡାକିଲ ଶୁଣିଲ ଭାଇ ଏଠି ଡାକି ମୁଁ ଡାକିଲି କିଏ କିଏ କାଉ ଡାକିଲ ଏଟା କଥା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କଥା କହୁଥିଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ବମ୍ବେ ପଳେଇବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କର अरे इतने करते तर बरोबर हेला की हेला मन तो हेला ए पोपला एडे भर्ती की जा एडे भर्ती की जा आदित्य कर दे जैसे कर दो हम कबार आदित्य कर दो हम कम दे प्रतिवर्ष परि ए वर्ष मध्य समाजसेवी महासंघ ओडिशा एवं राजधानी संग्रामी सेवा संघ पक्षर अनुष्ठित बंधुमेलन पर्व समस्त गुरु गुरुजन को प्रणाम समवयस्क मान को अभिनंदन एवं सान बड़ भूमि मान को शुभेच्छा और आशीष प्रदान कर आज कार्यक्रम आरंभ करुचु आपण समस्ते आज गोटे शुभ अवसर आमको मिली आम समस्त आज एकाठी होती एकाठी हमार उद्देश्य केवल समस्ते समस्त भाव विनिमय करवा और गोटे मत्स्य भोजी आपाय करवा मुझे निवेदन करी प्रथम बेसी नुहे आम सभा मात्र 15-20 मिनिट सारा मुझे निवेदन करी आम गले उपस्थित
ସେବାର ଅନ୍ୟତମ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସତ୍ୟସେବା ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଘ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ପୂଜା କିଶୋରଙ୍କୁ ସେ 2 ମିନିଟ୍ର ତାଙ୍କ साईराम प्रथम समस्त साईराम प्रणाम जनाऊँगी समस्त भाई भाई मानक मोर समाजसेवी संगठन सब छोट बड़ सब भाई भाई मानक समस्त प्रणाम सह मोर अंतर स्नेह भी जनाऊँगी कौन कह जहाँ बहुत दिन पर आम सब एखादी होचे समस्ते परस्पर आम भितर टे समस्ते चिन्हा जना आम तो चिन्हा जना प्रथम होना ये बहुत जन केते जन को जानी आउ केते जन को जानी बहुत भाई भौणी मानक ये देखुची से जानुची आमर जहाँ एत दिन पर एखादी होइचे आज से खुशी मन सब एंजॉय करवा आ बेसी किसी गोटे कहबानी आंसर कहीकि मतलब समय नष्ट करानी मतलब भोक टाइम भी हो गलानी समस्ते टिके माने सब भाई बहन टिके कहतु कहीकि आम समस्ते खाई पी मस्ती घर को जा समस्ते एकाठी होगा समस्ते एकाठी होम समाज सेवा कले मैंने बहुत भल हम मैंने मेन कथा आम सब निज निज कामनार सीमांकन मुझे सब कहे समस्ते आम निज खर्चर किसी आम जो संचय करके रखा एमती हुंडी जो आप जो हुंडी कर समाज हुंडीटा जो या हुंडी जमी तैयारी आम घरे भी सेमती संचय करके सबुदिन खर्चर किसी आम जो जाऊे बाकी खर्च करते पार्लर जाऊे या जाऊे सारे जाऊे खाऊे से पैसा किसी किसी जब आम संचय करके रखा मैंने गोटे लोकर किसी कम लगिपर जहाँ तो किसी साहय छोटिया साहय पचे मुझे समस्त से अनुरोध करी समस्त कामनार सीमांकन टे जगत किसी संचय करके समस्ते आम एपटे गोटे मानने आम हाथमटा समस्त एकाठी करवा आ स्ट्रंग करवा आम हाथमटा को आ 10टा हाथ एखादी 10टा हाथ आम गोटे बहुत बड़ कमटे कर समस्त धन्यवाद मुझे बेसी किसी कहूनी क्या मत बेसी कही आसेनि मत खाली कम करा भल लगे निवेदन करी तन्मय भाई जी 100 थर रक्तदान कर ओडार समस्त रक्तदाता मान समाजसेवी प्रतीक सारी निवेदन करी आम निकटे आम परिवार सब जड़ित जड़े अन्यतम आठगड़ माटीर सौंदर्य सन्तान जनतार मुख्य बस्तिया भाई को से समस्त समाजसेवी भाई मानक अभिनंदन शुभेच्छा आमे माने लोक मानकर कार्यक्रम करूँ गोटे सामाजिक चिंताधारा हृदय जागृत हुए तो जागृत होगा आम कम करूँ आम पाखे जी 100 टଙ୍କା थी आम गोटे कौन कम खाइक जाऊा आउ गोटे लोक से खाइला सामाजिक जो चिंताधारा भितर रहती समाजर दायित्व बहुत बुझती एवं सामाजिक कर्मी हिसाब से परिगणित होती गाँ गहली नहीं सहर पर्यटन एवं साई बस्ती से 100 टଙ୍କା निजे खाइक आउ जन खाइक ये समाज सेवा गोटे लोक मान गोटे इच्छा शक्ति नुहे ये आम लोक मान साहय करूँ सहयोग करूँ सहयोगर हाथ बढ़े निश्चित गोटे सहयोगर जो हाथ दबार जो इच्छा शक्ति रुहे मनीषर ताको गोटे जो खुशी लगे जो मुझे साहय कली तार रक्त देली कि तार गोटे अभाव ठिया हली कि तार गोटे असहायर परिवार पाखे तेणु आम मैंने सब समाज सेवा जो कार्यक्रम अच्छी आम निश्चित भाव में समस्ते एक मन एवं लय कम करवा समाजर निश्चित उन्नति हो आउ गोटे कथा होती आज बंधु मिलन होती आम महासंघर सारा ओडिशार महासंघ सभापति बापू अजा नेतृत्व सी अक्लांत परिश्रम कर सारा ओडिशार समाजसेवी मान एकजुट कर विगत दिन में सरकार पाखे भी समाजसेवी मैंने केमती कौटी निर्यातन शिकार होती कौटे असुविधार भोगुंट कौटी पुलिस कार्यक्रम कौटी लोक मान आक्रोशर शिकार होती जो भल पदक्षेप नहीं आम आज ये स्वागत करूँ संपूर्ण रूपे समस्त समाजसेवी भाई मैंने आम
ହାତରେ ଟେକି ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା। ଏହାକୁ ବାପୁ ଅଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆହୁରି ଏହି ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆମର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବୁ। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁବ ସଂଘ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସତ୍ୟମୀ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ବିପଦ କକ୍ଷେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା, ଏଇଠି ବସିବା ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଟମ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। କଥା ହେଉଛି ଏଠି କୁହ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହୃଦୟଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସମିତିକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ସେବା ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ବାପୁ ଓଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ମାଟି 5 ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇ ଜାଗାର ପିଲା ମୁଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ବି ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ସେବା କରିକି ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିଛି ଏବଂ 3 ମାସେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ରାଜଧାନୀରେ ବି କଟି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ସମାଜ ସେବା କରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ରହେନି। ଯେ ସମାଜଠୁ ଲୁଟେ ସେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଏଇଟା, ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ସମାଜ ସେବାକୁ ସେବା ଦେବା। ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗରିବଟେ ମାଗିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେବ, ପକେଟ ବି ଖାଲି ହେଇଯିବ, ସିଏ ଚାଲିକି ଯିବ, ଘର କଥା ପଛେ ଥାଉ। ତ ଇଏ ସବୁ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଏ ହେଉଛି ଦରଦୀ ହୃଦୟ। ସେଭଳି ନହେଲେ କେହି ସମାଜ ସେବାରେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛେ ବା ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହୃଦୟ। ଏ ସମାଜରେ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକତା ରହିଛି, ଆଉ ଉଚ୍ଚଲିଖିତ ମାନସିକତା। ଆମେ କିଛି ଦେବା, ସେବା କରିବା, କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠୁ କିଛି ମିଳେନି। ଆଉ ଯାହା ମିଳେ ଆପଣମାନେ ନିନ୍ଦା ଛଡ଼ା ଏ ସମାଜରେ କିଛି ମିଳେନି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀକୁ ଯଦି ସମାଜରେ ପରିଚୟ ମିଳେନି କି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେନି କି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଟାଉଟର ଦଲାଲ ଗୁଲାମଗିରି କରନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠୁ ହଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଯିବାନି। ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତୋର ଯେମିତି ପକେଟରେ ଯାହା ଥିବ ତୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯିବ, ତୁ ସେମିତି କରୁଥା। କାହିଁକି ନା ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଭଗବାନ ଦେବେ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ସାହା, ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଗଲି 3 ମାସ, ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିଲି, ବାହାରେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ବୁଲିଲି, ବାୟୋଡାଟା ଧରିକି ବୁଲିଲି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଚାକିରି ଦେଲେନି, ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଟୋଟାଲ ଦେଲେନି। ୟା ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟୋଟାଲ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ବି 5-10 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ତେଲ ପକେଇକି 50 ଟଙ୍କା ଦେଲ, 100 ଟଙ୍କା କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁ ପକେଟରେ ଆଗ ପଛରେ 500,000 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ରହୁଥିଲା, ଠିକ୍ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ସେଇ 500,000 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ପକେଟରେ ଭରିଦେଲେଣି ଆପେ ଆପେ। ଭଲ କର୍ମ କରିଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଅରବିନ୍ଦକୁ ଦୈବ ସାହିତ୍ୟ ଦେଲେଣି ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜଧାନୀ ଯୁବ ସଂଘରେ ଆଜି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ତ ମୁଁ ପରିଚୟ ବେଶୀ ଜାଣିନି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା ସମୟ ଗଢ଼ିଛେ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ, ଆଜି କଥା ଦେଉଛି ଠିକ୍ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିବା। ରାଜଧାନୀ ସେବା ସଂଘ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ସେବା କରିକିରି ପୁରସ୍କାର
नौच आम भी राजधानी सेवा संघ से पुरस्कार कार्यक्रम करूँ एवं किए सम्मानित होती से दिन दुनिया देखिए। धन्यवाद। समय कम रु आम समस्त को किसी कहबार सुजोग देकर दुखित एवं अनुरोध करी कार्यक्रम मुख्य पुरोधा समाजसेवी महासंघर राज्य सभापति तथा भुवनेश्वर नुहे सारा ओडिशार विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान स्रष्टा एवं युवपीढ़ीर आदर्श आम समस्त प्रेरणार उत्स श्रीयुक्त नारायण चंद्र ओझा बापू बोली से वक्तव्य। We can got everything, but we cannot got love, affection and true love. And के कहछि मु कहछि कि we can got आमे सब किछि पाई परिबा मात्र जोटा बिना मूल्य रे मिलिबो स्नेह श्रद्धा भल पाइबा। आमे समस्ते आज जेतिके अछंती आपण जानि नांती आ पछर कारणटा कोन राजधानी सेवा संघ तैयारी होला काहेकि आमे आम सत्य एवं कहूला जहाँकि जड़े आम ओडिशा डिजिटल मीडिया प्रथम ओडिशा डिजिटल मीडिया जो तैयारी तार सभापति सारा ओडिशा रे 95-96 मसीह चिंता कले गोटे महासंघ हम ये आखि अच्छी अनेक लोग देखी कहूनी मुझे क्या बड़ कहना मुझे पचर टे छोट हो चाहे मात्र जो आदर्श आम पाई 96 मसीह भुवनेश्वर के जन समाजसेवी थे आज के जन समाजसेवी अच्छा 4-5 समाजसेवी को लेकिन जो संगठन कार्यक्रम करूली ओडिशा बर्तमान से बहुत बड़ बड़ लोक मुझे कहूनी जेहेतु आम ये सांगे बहुत बड़ बड़ लोक अच्छा मानस भाई अच्छा आम सुमंत अच्छी सुमंत समाजसेवा आज वकिल मानस भाई जन जननेता लोकंर नेता जदि भुवनेश्वर में 2 जन महिला मानू प्रथम समाजसेवी मानू कहली जदि राजनीति गोटे माध्यम जे लोक सेवा करने लोक कहते समाजसेवी मैंने राजनीति जाते राति गोटे समाजसेवी की मिसाला कांग्रेस जाऊला बीजेपी मिसा आउ जड़े कहला दिल्ली समाजसेवा करूला एटी आसला दिल्ली में आटाक है भुवनेश्वर जेते आंदोलन कलापर ताकू कहली ना तू राजनीति कर राजनीति कर बीजेपी कारण जड़े समाजसेवी किसी पाए ना सेवा करे राजनीति में जो जड़े मंत्री हम विधायक हम कौन पद पदवी रोकर सेवा करने को सुविधा से आम सागर मानस भाई अच्छा आप फेसबुक को पढ़े केवल सेवा छड़ा के राजनीति कथा कही न लोक मानस भाई अच्छा आम सागर आम सब चेष्टा करूँ चाहू हृदय सहित चाहू और सपोर्ट करूँ जीवन देदेबू जे मानस भाई आम जेकोसी उपाय विधायक हूँ जे आम समाजसेवी मान दुख बुझे आज हुए तो आम गुरुत्व बुझी पार ना समाजसेवी बोली जिते सी किशन जिते सी विधायक हे आम से 5-10 गुण 100 गुण सम्मान बढ़ी कहीं आम समाजसेवी भाई जी राजनीति करुच्ची राजनीति कौन दल किसी कारण नदी अलग अलग हेल्ले भी सागर मिसी थाए सेमती जी जो राजनीति दल अच्छी समस्ते गोटे लक्ष्य हूँ लोक सेवा करवा तेणु सेवा भितर आउ किसी नेवा किसी कार्यक्रम ना ओडिशा सरकार दिखती राजधानी श्री राजधानी गौरव सम्मान क्या मिले सी तेल मारी पार सरकार को भुवनेश्वर एत वर्ष सेवा कलापर जदि ओडिशा सरकार निद हदी भागिला नहीं मो कहवा कथा नुह जी पछरे गोटे फटो उठापी प्रतियोगिता करे सी पाइब राजधानी गौरव सम्मान क्या स्वार्थ किए देला कहीं देला से राजधानी सेवा संघ दिगला राजधानी सेवा गौरव सम्मान दिहब से नेता मंत्री को डाक दिहब से जगार दिहब
ତାଙ୍କରି ଆଖୁରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଡାକି ସେହି ସମ୍ମାନ ଦେଇନି। ଛୋଟିଆ କଥା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ ଶୁଣିଯାଉ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ସରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଇଏ ଭାଷଣ ପାଇଁ କି ସଂଗଠନରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଇ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷରେ ସବୁଦିନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ସବୁ ସମାଜସେବୀ ବସି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାହେଲା ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆମେ ଖାଇବା। ଡାକିଲେ ଶହ ଶହ ସମାଜସେବୀ ଆସିବେ, ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଦେବା ଭଳିଆ। ଆମେ ଯଦି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ସମାଜସେବା ଆଦାୟ କରିକି ଭୋଜି କରିବା କଥା ହେବ, ଇଏ କାଠିକର ପାଠ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଏ 20-30 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ହେଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଯେ ଜଣ ଜଣକୁ କହିକି କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିଶୋର ବସ ଆସି ପ୍ଲିଜ୍ ନା ବସ। ଦିନେ କିଶୋର এই ଛୋଟିଆ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଗପ। ଲିପୁ ଶୁଣୁଥିବୁ, ଦୟାକରି ବସ, ଏଇଠିକା ଆସ, ଏଇଠିକା ଆଗକୁ ଆସ। ଆରେ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଖରେ କିଏ ଦେଖ, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ NHରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଛୁଆକୁ କି ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆକୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଲା, ମାନେ ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ, ତା ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆଇଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ମା ପାଖାପାଖି ଦୂରରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ଟି ଯେହେତୁ ବାଘ ଛୁଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ତା ଭିତରେ ଆଇଲା, ସେ ଛୁଆଟିକି ଧରିକି ଆଣିଲା, ତାର ସେବା କଲା, ତାକୁ ଭଲ କଲା ପରେ ବାଘ ଛୁଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତାର ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଯେତେ ସବୁ ଖାଇକି ତାକୁ ସବୁ ସ୍ନେହ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ସବୁ ସ୍ନେହ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ବାଘ ଛୁଆ ସେଠୁ ଯୌବନ ଆସିଲା, ସେଠୁ ସେ ବହୁତ ଖାଇଲା, ଯେତେ ଖାଇଲା ତାକୁ ଦେଲା, ମଟନ୍ ଖାଇବ, ଚିକେନ୍ ଖାଇବ, ଯାହା ଖାଇବ ସବୁ ଦେଲା। ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଛୁଆ ବହୁତ ବଳବାନ ହେଇଗଲା, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଖୁସି ବାସିରେ ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ, ବାଘ ଛୁଆଟି ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାକୁ ଯାହା ଦେଲା ଆଉ ଖାଇଲାନି, ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା, ସେ ଆଉ ଖାଇଲାନି, କହିଲା ଭାଇ ଖା, ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ବାଘ ଛୁଆ ଖାଇଲାନି। ଅନେକ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏମିତି 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପଳେଇଲା, ବାଘ ଛୁଆ ଟୋଟାଲ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଇଏ ସେଠୁ ଭାବିଲା କଳେ ବୋଧେ ବାଘ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖାଇବା କାହିଁ ଖାଉନି। ସେଠୁ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲା, ଶିବୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଣୁଥାଉ। ସେଠୁ ସେ ଜଣେ ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରକୁ ଆଣିକି ବାଘକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ଦେଖ ଏ ବାଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଗଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ଆସି ଆଗରେ ବସି ଶୁଣ। ସେ କହିଲା, ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା, କହିଲା ବାଘର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନି, କିଛି ରୋଗ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ତାର ରୋଗ କ'ଣ ଅଛି। ସେଠୁ କହିଲା ଟିକେ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଆସ, ତମକୁ କହିବି। ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତର ବି ତାକୁ ବାହାରୁ ଡାକି କହୁଛି ଦେଖ ତା ଦେହରେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ସେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଖାଉନି, ସେ ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ହିଂସ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ତମକୁ କେଉଁ ଦିନ ଖାଇବ, ଆଟାକ୍ କରିବ, ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ତମକୁ ଖାଇବ, ରୁମଟା ବୁଲୁଛି। ତାମାନେ ଯାହାକୁ ପାଳିଲା, ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ଅସହାୟକୁ ପାଳିକି ବଡ଼ କଲା, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାକୁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି, କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ତା ହାତରୁ ଟିକେ ରକ୍ତ କେତେବେଳେ ତା ପାଟିରେ ବାଜି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, ଇଏ ସେତେବେଳେ ଭୟ ଥରିଲା, କହିଲା ଆରେ ଇଏ ଏଡ଼େ ମାନ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକି ଫରେଷ୍ଟର ଡାକି ତାକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ମମତା ମାନେ ଭରିଦେଲେ, ଛାତିରୁ ହୁଟପିଟ କାଢ଼ିକି ଭରିଦେଲେ ବି ସେ ତମକୁ ସେଇଭଳି ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତମେ ଭାବିବ ସେ ରୁଷିଛି, ମାତ୍ର ରୁଷିନି, ସେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତମ ପତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୀପରେ ବଳିତା ଥାଏ, ବଳିତାରେ ଦିଆସିଲି ମାରିଲେ ବଳିତା ଜଳିବ, ବଳିତାରେ ତେଲ ଫୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଳିତା ନାହିଁ, ଜଳିବ କି? ଯଦି ସଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ ହବ କିଶୋର ପରାଇ ପାଖରୁ ଶିଖ, ଯଦି ସଚୋଟ ଜନନେତା ହବ
ताले मानस बस्तिया पाखु शिख जदि सचोट जड़े आईनजीवी हम ताले सुमन स्वाई देख पाखे पैसा नहीं दीटे झील लोक कहते सी जाकि ता वकिल हो मात्र ता दुख नहीं बुझाती ना हजार लोगों दुख को पेट पूरे कहीं पेट अच्छी भोक लगुच खाईदेवी पीवा इच्छा अच्छी पीदेवी मद कौन असुविधा किंतु दुखटा आम जो दुख अच्छे दुख को बुझे आम सांगे जिते समाजसेवी अच्छा ये जगार समस्ते जड़े 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 दुखी लोक मात्र सेवा करू तार खेती कर शिबू पट्टनायक कटक जो रंजन शिबू एम जो आंदोलन कर जो प्रकार लड़ाई लड़ुं से लड़ाई किए लड़ तेणु आम समस्ते गोटे कथा हूँ आम शेष में ये कहबी आम ये केवल खुशी हाँपाई एकाठी बहुत आम दुख सही समस्ते आम एकाठी रहा ओडिशा सरकार को पाखे जो 31 आंदोलन होता मु सुप्रीम कोर्ट रे फाइल कली बहुत बड़ बड़ नेता मत फोन कर तुमको एमती देदेबू सेमती देदेबू आम प्रभात ये गांधी मार्ग होता ए किशन अच्छी सुप्रीम कोर्ट रे फाइल है मो ऊपर प्रेसर पड़ा तथापि आम समाजसेवी कौन कर आम पाखे कौन किसी भयस अच्छी गणमाध्यम गोटे भयस अच्छी किसी न पारे कथा सी कहीपर आम पाखे कहबार सुजोग ना मोर जो 2 जन गुरु वरिष्ठ सांबादिक भर जड़े सांबादिक मत कहले जे ये कथा ओरी जा किंतु ता सहित कौन मुझे विभिन्न आंदोलन को कुंदली से जो पीड़ित हो सब कथा आम पशिचु ओडिशा सरकार पाखे आखिर आंगुली पुरई प्रथम समाजसेवी मानक सुरक्षा भविष्य दाबी करूँ 7टी दाबी आम देचु हुए तो गोटे दाबी सरकार पूरण करने कथा देती बर्तमान ये जो 225 सरकार भितर कौन हम कौन ना से किए जानना कारण से सरकार अच्छी कि ना कौन हो बीजेडी लोक जाना आम जेहेतु 5टी सचिव को दाबी देचु जे समाजसेवी मानक दुख बुझु कोरोना समय आप सरकार जी कम करना तार 70-70 लोग कोरोना समाजसेवी मैंने कम करते जदि आम छोटिया उदाहरण नवा ताले पुरी श्रीमंदिर जो रथयात्रा होपण सरकार जी पा जगौं आपड़ जी खाଇବା जगौं आप जहाँ जगौं तार 70-80% विभिन्न सामाजिक संगठन मान जगौं समाजसेवी पाए कौन मुझे दिन से कथा कहती 95-96 मसीह जे समाजसेवी मरीगला केवल खबर कागज बाहर विशिष्ट समाजसेवी परलोक मुझे काली मरी जाए विशिष्ट समाजसेवी बापू झा परलोक मु विशिष्ट है नहीं कि लिखिदेवी आ छड़ा कौन किसी मिल कि आम आशा ना मत जड़े चालाक सांबादिक कहले जे बीजेडी दलाल सी मत कहला सांबादिक पुलिस है कि तुम कौन सुरक्षा मागुच पुलिस सुरक्षा मागुनी ताले पुलिस गांधी मार्ग में कहीं आंदोलन कर शह पुलिस सुरक्षा पेंशन भत्ता कहीं आंदोलन कर समाजसेवी तार दुख जदि गुहारी कला सरकार पाखे पाप है तेणु मो तरफ चेष्टा करुँच गोटे छोटिया मनीष जार रही ठिकाना ना खाइबार ठिकाना ना भविष्य ठिकाना ना पकेट्र ठिकाना ना जार किसी ठिकाना ना सी सब ठिकाना खोज समस्त सत्वे अनेक लोगों को बुझे हुए ना गोटे नीति गोटे आदर्श गोपबंधु जो आदर्श कहते जो कथा कहते मिशु मोर देश माटी देशवासी चली जातु पिठी देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़ पुरुत ही पड़ी मोर मांस आड़ सन्त कवि भीम भाई कहते प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु कि सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो यही बार्ता को आधार करी आम सेवा जो ना कि पाइबार अच्छी ना अधिक इच्छा अच्छी किंतु जो समाजसेवी एक्सीडेंट रे पड़ी आज मरीगला 2टा झील के गोटे झील मरीगला जार एक्सीडेंट है तार अधा
फाड़े बाहरी गला सी कौन पाइब आम समाजसेवी मैंने केते पाइबा तथापि शिबू आम महासंघ तरफ आम कही 10,000 टका देबू मरीगले गोटे समाजसेवी को लक्षे टका देबू समाजसेवी महासंघ को किए टंकाटे देछि न देछि ठीक नहीं कहीं नहीं ना ता सत्वे मध्य विश्वास अच्छी मु लक्षे टका ता पाखे पहुँचे जदि बड़ अच्छी जार बड़ नहीं जार बड़ नहीं जी बोझ उठे पाने ता बोझ उठेगा जदि ज्ञान अच्छी तार जी ज्ञान जा पार नहीं अज्ञान अंधकार बुलूची मुंडे बुद्धि पुरेगा जदि टंका अच्छी तार जी भोगिला गरीब असहाय लोक मान को खाया दबा ता मन नुह जे टंका अच्छी सुद लगेगा बड़ अच्छी अत्याचार करवा मुझे कथार विश्वास करे भुवनेश्वर धनी हवा कहते मत कौन सी शक्ति रोकी पार न था मात्र जिते समस्त बुझे मो बो मत कहे सकाल उठिक जाऊँ कौन पाई लोक जाऊँ पैसा आने तू जाऊँ पैसा खर्च करने मो मामू ये बही आज भी से कथा चली ता भी ठाऊ जाओ आज समस्ते आसते समस्त हृदय हृदय धन्यवाद समस्ते आम किशन आम खाइबा व्यवस्था कले तेणु आम ये आम डेजी समस्त को आम परिचित आम लिपु समस्त को आम मृत्युंजय पंडा आम जी अच्छा आम से जड़े बहुत बड़ आर्टिस्ट ओडिशार जड़े दक्ष कलाकार ता सत्वे जड़े समाजसेवी आम मृत्युंजय ओकेश्वर संपादक ओडिशा कलाकार संघ तारी दिवता आमर जहाँ आम सागर समस्ते अच्छा दयाकोरी समस्ते समस्त को हृदय धन्यवाद आम आलोचना करें कई मन दुख करें तेणु आम ए खाइबा समस्ते यहाँ उठा खाइबा आदि कहीं पारे मुंडी पकई दिखाँ मैंने 5 तारीख दिन गोटे कर्कट पीड़ित को आम देवार अच्छे ता माँ टी आसी काटुची मो पाखे 3 थर कांदिले जब जी चाहिए मुंडी पैसा पकई पार समस्ते तो निवेदन समस्ते हुंडीदान कार्यक्रम चलो समस्ते हुंडीदान करो शुणु शुभ्रांशु जो जो व्यभिचार है जो अन्याय है शुभ्रांशु कटक हॉस्पिटल ले ताकू कर्कट रक्त माने कर्कट रोग ताकू ऑपरेशन है बोन मैरो ऑपरेशन सफल है सरकार बार ने ताकू मारी दिहला किंतु खबर कागज बाहर सी माने जाकि बाथरूम रे पड़ी मरीगला गोटे आंदोलन हम गोटे बड़ आकार हम समस्ते एकाठी हे दयाकोरी समस्त रही जो मैंने हुंडी पैसा पकड़ पकई दिखाँ चेयर दयाकोरी समस्त उठे दिखाँ समस्त को मोर संग्रामी अभिनंदन सब सांग मान को मोर संग्रामी अभिनंदन मु बहुत दिन पर आसी समस्ते समस्ते 2 मिनट मो कथा शुणी जाना प्रकृत में मुझे आज आसी केते दिन भितर माने आबसेंट थी आसुन बहुत कारण थिला मो बहुत ये भीतर रही जाइए आसी नी आम नारायण भाई बापू भाई आदर्श में आम सब अनुप्राणित होचु कारण बापू भी भावे द्वितीय गांधी आज भी जदि से गोटे परिस्थिति रही एत बड़ संगठन दायित्व नहीं माने महान महान लोक से आम यथेष्ट ऊपर अच्छा से आम केवल समाज कम करूँ से प्रकृत आम मान सेवा कर समाज सेवा करूँ से आम सेवा कर बापू भाई होती द्वितीय गांधी भगवान करतु से सब बंचिक रहतु आ ये संगठन बंचिक रहू आम मैंने समस्त पाखे